Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa tilalata 'alal khairi wa nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'i darajati wa ahamil muhimmati fiddin wa dzalika sabilu anbiya illahil mursalin wa auliya'i sholihin wal ulama il amilin ar-rasikhina bil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal laqisin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shodiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatul muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadratin nabiyina hidra bil abbas bari' mimman kana alaihi salam wa ila hadratin sa'iri sadatina sufiyatul muhaqqiqin wal auliya'i sholihin wal ulama il amilin aina makan min masyariqil ardi ulama ghaibiha khususan ila hadratin auliya'i sadatil ladina balaghutina fi pulsatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadratin mu'aliku hadzal kitabin nasaifid dunia wal wasoyal imaniyah Syekhul Imam Barokatul Anam Sayyidul Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Qadasawwa sirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa sadidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahusu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadzal masjid mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki tammi bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya udisa warzuqna kamalati fa'i khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawajaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hujul mursalin
wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa syuddatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa 'allimna sirra hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah masjid Syarikatul Ruhaniyah Aulia Utis'ah Pasusukan Tombol Langit Riyadhus Shalihin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam seger waras, sugih wibawa rahayu, barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung sumadi, semoga seluruh makhluk dalam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik hidayah inayah qudrat dan iradah serta idenya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaful zikri. Kita berkumpul duduk bersimpuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji kitab An-Nashaikhud Diniyah wal Wasayal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah kita pada malam hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nashaikhud Diniyah wal Wasayal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang kelak kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Likulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nashaikhud Diniyah wal Wasayal Imaniyah halaman 149 baris kedua dari bawah pojok kiri. Bahwa roda fil hadisit tawili. Saya bacakan, kemudian nanti kita baca saya bacakan, kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadal kitab. Qala musannifu hadzal kitab Rahimahullahu rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada fil hadisit tawili alladhi awwaluhu inna lillahi malaikatan sayyaratan fil ardi
aradi sayyaratan fil ardi yatlubuna yatlubuna majalisal dzikri madzalika dzikri summa saqal hadisa summa saqal hadisa ila an qala ila anqala bi akhirih fi akhirih fa yaqulullahu fa yaqulullahu lil malaikati lil malaikati ushidukum ushidukum anni anni qad ghafartu lahum qad ghafartu lahum ailid dzakirina ayyadikadina wa a'taituhum wa aqaituhum ma yas'aluna ma yas'aluna wa a'atuhum wa a'adduhum mimma yasta'izuna bima sajiduna fataqulul malaikatu fataqulul malaikatu bihim fulanun abdun fulanun abdun khata'un khata'un wa innama marra wa innama nara fajalasa ma'ahum fajalasahum fayaqulu ta'ala wa yaqulu ta'ala humul qaumu humul qawm la yasqa bihim la yasqa bihim jalisuhum jalisuhum al hadisa al haditha wa huwa masyhurun wa huwa masyhurun wa qad iktaro jama'atun wa qad ikhtara jama'atun min ahli tariqatit tasawwufi min ahli tariqati tawsafi al jahra al-jahra bizikri bizikri wal ijtima'a wal ijtima'a bidzalika bidzalika walahum fi dzalika walahum fi dzalika taraiku taraiku ma'rufatun ma'rufatun wahtaro wahtara akharuna akharuna al-israr bihi al-israr bihi wal jami'u wal jami'u ala khairin ala khairin min rabbihim min rabbihim wasadadin wasadadi min taraikihim min taraikihim rahimahumullahu rahimahumullahu wa nafa'a bihim wa nafa'a bihim summa thumma inna ahla inna ahla hadhihi tariqi hadhihi tariqi akni a'li tariqatat tasawwufi tariqatas tawfi la ya'diluna la ya'diluna bizikri bizikri syai'an syai'an wa alaihi wa alaihi ta'wiluhum ta'wiluhu wa fihi wa fihi syughluhum syukuruhu ba'da iqamatil faraidi waqtinabil maharimi maharimi wa bihi wa bihi ya'murunal murida ya'muruna murida wasalika wasalika li tariqihim bi tariqihim wa ya'khuduna wa ya'khuduna alaihil ahda alaihi ahda bil mudawamati alaihi bil mudawati alaihi wal mulazamati wal mulazamati lahu lahu ma'a syara'ito wa itu wa adabil lahum fi tariqihim az-zikru lillahi ahammuha wa aqaduha wallahu a'lam bishawab. wallahu a'lam bishawab. Kita artikan bahwa roda Wa warada dan warid dan warid fil hadisi fil hadisi dalam hadis Nabi dalam hadis Nabi atau wili atau ini yang panjang yang panjang alladzi awaluhu alladzi awaluhu yang permulaan hadis itu yang permulaan hadis itu innalillahi inna lillahi sesungguhnya sesungguhnya Allah malaikatan malaikatan mempunyai para malaikat mempunyai para malaikat sayyaratan sayyaratan yang banyak berjalan yang banyak berjalan fil ardi fil ardi di muka bumi di muka bumi yatlubuna yatlubuna mereka mencari mereka mencari majalisan dzikri majalisan zikri majlis dzikir majelis zikir summa kemudian summa kemudian sakol hadisah
Saqal haditha. Beliau menyebutkan Beliau menyebutkan hadisnya hadisnya ila anqala, ila amqala, sampai beliau berkata sampai beliau berkata di akhirihi, fi akhiri, pada akhir hadisnya, pada akhir hadisnya fayaqulullahu, wa yaqulullahu, maka Allah berfirman maka Allah berfirman lil malaikati, lil malaikati, kepada malaikat, kepada malaikat, ushidukum, ushidukum, aku menyaksikan kepadamu, aku menyaksikan kepadamu ani, anni, bahwa sesungguhnya aku bahwa sesungguhnya aku qad ghafartu lahum, qad ghafartu lahum, telah mengampuni kepada mereka, telah mengampuni kepada mereka, airid dzakirina, ayyadzakirina, yakni kepada orang-orang jadi kepada orang-orang yang berzikir itu, yang berzikir itu, wa aqaituhum, wa aqaituhu, dan kami beri mereka dan kami mereka mayas aluna, mayas aluna, apa-apa yang mereka minta, apa yang mereka minta, wa a'atuhum, wa aqatuhu, dan kami melindungi mereka dan kami melindungi mereka mimma yasta'iduna, mimma yasta'iduna, dari apa-apa dari apa-apa yang mereka minta perlindungan. yang mereka minta perlindungan. Fatakulul malaikatu, Ataqulu malaikatu, lalu malaikat itu berkata, lalu malaikat itu berkata, fihim, fihim, terdapat pada orang-orang itu terdapat pada orang-orang itu fulanun, fulanun, si fulan, hiburan, abdun khotoun, abdul qataun, seorang hamba seorang hamba yang kesalahan, yang kesalahan, wa innama marro, wa inna mamaro, dan ia dan dia hanya melewati hanya melewati majalasa, penjelasan tempat itu, tempat itu, lalu ia duduk lalu dia duduk ma'ahum, ma'ahu bersama-sama mereka, bersama-sama mereka, atau adzakirun. azwajirun, Fayaqulu ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, humul qaumu, humul qawmu, mereka itu adalah suatu kaum, mereka itu adalah suatu kaum, la yasqa bihim, la yasqabihim, yang tidak akan celaka yang tidak akan celaka dengan mereka, dengan mereka, dari suhum, jalisuhum, orang yang duduk orang yang duduk bersama-sama mereka, bersama-sama mereka, al-hadisa, hadisah sampai akhir hadis, sampai akhir hadis, bahwa masyhurun, bahwa dan masyhur, hadis itu dan hadis itu sudah masyhur, sudah masyhur, waqad ikhtaro, waqad ikhtaro, dan telah memilih dan telah memilih jamaatun, jamaatun, segolongan segolongan min ahli thariqatit tasawufi, min ahli tariqatit tasawufi, dari ahli thariqah tasawuf, dari ahli tariqah tasawuf, al-jahro, al-jahra, mengeraskan mengeraskan suara, suara, bizikri, berzikir dengan berzikir, dan zikir, wal ijtima'a, wal ikhtima'ah, dan berkumpul, dan berkumpul, bidzalika, bidzalika, dengan melakukan zikir, dengan melakukan zikir, jahar itu, jahar itu, walahum, walahum, dan bagi mereka, dan bagi mereka, bidzalika, bidzalika, dalam zikir jahar itu, dalam zikir itu, toro iku ma'rufatun, toro itu ma'rufatun, mempunyai beberapa torekoh mempunyai beberapa tariqah yang sudah dikenal, yang sudah dikenal, wahtaro, wahtaro, dan memilih dan memilih akhorunal isroro bihi, al-quruna israra bihi, jamaah yang lainnya jamaah yang lainnya menyembunyikan suara menyembunyikan suara dengan berzikir, dengan berzikir, wal jami'u, walamiu, dan semua itu dan semua itu ala khairin, ala khair, berada dalam kebaikan, berada dalam mir kebaikan, rabbihim, berrobi dari Tuhan mereka, dari Tuhan mereka, wasadadin, wasadadin, dan kebenaran, dan kebenaran, min toroikihim, bintoroji, dari beberapa torekoh dari mereka, beberapa tariqah mereka, rahimahumullahu, rahimahumullah, semoga Allah memberi rahmat kepada mereka, semoga Allah melihat kepada mereka, wa nafa'a bihim, wala dan ta'ala memberi manfaat
dengan sebab mereka. Suma kemudian inna sesungguhnya ahla hadhihi tariqi ahli tariq ini saya maksudkan tariqat tasawufi tariqah tasawuf layak diluna mereka tidak menyimpang bizikri dengan zikirnya syai'an kepada suatu perkara pun wa alaihi dan kepada zikir itu takwiluhum menjadikan pegangan mereka wafihi dan pada zikir itu sobluhum pekerjaan mereka ba'da iqamatil faraidi sesudah mengerjakan berbagai yang fardu wastinabil maharimi dan menjauhi berbagai muharaman berbagai pengharaman wabihi dan dengan berzikir itu ya'muruna murida mereka menyuruh muridnya wasalika dan yang akan menempuh litorikihim pada torikoh mereka bayak kuduna dan mereka mengambil alaihi kepada muridnya al-ahda akan perjanjian bil mudawamati untuk mengerjakan terus menerus alaihi kepada berzikir wal mulazamati dan menekuni lahu kepada berzikir ma'asaro itu serta ada beberapa syarat wa adabin dan adab-adabnya lahum bagi mereka fi tariqihim di dalam tariqah mereka az-zikru lillahi yang berzikir kepada Allah itu ahamuha adalah lebih diperlukan wa akaduha dan lebih kokoh Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nashaiqud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kalbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Qabul ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina
wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik warham anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu